السلام علیکم. آئی ایم ذوالفقار بخاری. ویلکم ٹو ذوالفقار علی ٹی وی. آئی ہوپ کہ فرینڈز آپ تمام لوگ خیر وافیت سے ہوں گے. فرینڈز آپ کو ذوالفقار علی ٹی وی پر ویلکم کرتا ہوں ایک دفعہ پھر سے. آج کی اس ویڈیو کے اندر شارٹ یوزفل ایرسز کے ساتھ میں آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں ایک دفعہ. یعنی آج کی ہماری دوسری کلاس انگلش کی انگلش لرننگ کی دوسری کلاس ہے، جس کے اندر آج ہم لرن کریں گے کہ شارٹ یوزفل ایرسز جو ہماری زندگی کے اندر ہوتے ہیں، یعنی کہ جملے، اسمال جملے آپ انہیں کہہ سکتے ہیں، یا زیادہ استعمال ہونے والے جملے ہوتے ہیں. آج ہم ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے. اس کے دو پارٹس ہوں گے، یعنی کہ ٹرپ 2 کے شارٹ یوزفل ایرسز کے دو پارٹ ہوں گے. ایک پارٹ کرنے میں ساری چیزیں کلیئر نہیں کر پایا تو اس کے میں دو پارٹ ہوگا. تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو. فرینڈز سب سے پہلے میرے پاس جو سب سے اوپر فرسٹ پر میرے پاس جو یہاں پہ ایک پیسیج ہے وہ ہے گڈ مارننگ. ٹھیک ہے، گڈ مارننگ میننگز صبح بخیر. صبح کا سلام جو ہوتا ہے اس کو انگلش کے اندر گڈ مارننگ کہتے ہیں. اس کی اسپیلنگ آپ دیکھ لیے گا، GOOD گڈ MORNING. ٹھیک ہے، گڈ مارننگ. اس کے بعد آ جاتا ہے دوپہر کو. دوپہر کو آپ کسی کے ساتھ آپ کو کوئی ملتا ہے تو دوپہر کے وقت آپ اسے جو کہیں گے وہ آپ اسے گڈ نون کہیں گے. گڈ نون. ٹھیک ہے، کیا کہیں گے؟ گڈ نون کہیں گے اسے. اس کے بعد آ جاتا ہے جی، اب دوپہر کے بعد آپ کو پتا ہے کہ شام آ جاتی ہے. تو شام کے جو سلام ہوتا ہے، شام بخیر جس کو ہم کہتے ہیں، شام بخیر. اکثر آپ کو شام کے ٹائم جو کمنٹس آتے ہیں، میسیجز آتے ہیں، اس کے اوپر یہی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے جی؟ شام بخیر. اس کو انگلش کے اندر کیا کہتے ہیں؟ تو انگلش کے اندر سے گڈ آفٹر نون کہتے ہیں. گڈ آفٹر نون کیا کہتے ہیں اسے انگلش کے اندر؟ آپ ایک دفعہ بول کے ٹرائی کریں. کیا کہتے ہیں اسے؟ گڈ آفٹر نون. ٹرائی کریں، کیا کہتے ہیں؟ گڈ آفٹر نون. ہاں. اس کے بعد رات کا سلام. اب رات کے سلام کو کیا کہتے ہیں؟ اب رات کا سلام مطلب رات کو آپ نے آپ سے کسی نے بات کی، آپ نے بات کمپلیٹ کی، کسی طرح بھی آپ کے ساتھ آپ کی بات ہوئی، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ گڈ نائٹ. NIGHT GOOD گڈ NIGHT نائٹ. اسے گڈ نائٹ نہیں بنا، گڈ نائٹ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے جی، اب آپ کے ساتھ کوئی آیا ملا، اس نے آپ کے ساتھ بات چیت کی، ٹھیک ہے، جانے لگا تو آپ نے کہا یار خدا حافظ. ٹھیک ہے. تو اس کو انگلش کے اندر کیا کہیں گے؟ تو انگلش کے اندر آپ نے اگر اسے کہنا تو آپ کہیں گے گڈ بائے. تو یہ BUY نہیں کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے بندہ، انسان یا لڑکا. تو آپ نے پھر ترجمہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ نے کرنا ہے BYE لکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد گائز اب آپ نے کہا جی سیکنڈ لاسٹ میں آ جاتا ہے جی what did you say. ٹھیک ہے، آپ سے کسی نے کوئی بات کی اور آپ کو اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ کیسے اسے کہیں گے؟ آپ نے اسے کہنا ہے what did you say. آپ نے کیا کہا؟ what did you say. ٹھیک ہے، what meaning کیا، did to say آپ نے کہا. ٹھیک ہے. تو اس سارے کا جو مکمل اس کا جو ترجمہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ آپ نے کیا کہا. اس کے بعد آ جاتا ہے جی آپ نے کسی سے کوئی ریکویسٹ کرنی ہے، کسی سے کچھ اپیل کرنی ہے، کسی سے کچھ چیز لینی ہے، کوئی درخواست کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو میں کہتا ہوں یار میں آپ سے درخواست کرتا ہوں یار ایسا نہ کرو یا ایسا کرو. ٹھیک ہے، کچھ بھی. تو آپ نے کیا یوز کرنا ہے اس کے لیے؟ آئی ریکویسٹ یو. کیا کریں گے؟ آئی ریکویسٹ یو. آئی میننگ میں، ریکویسٹ میننگ درخواست، یو آپ. اب یہ پورا جملہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ شارٹ ہے نا، اس لیے اصل میں یہ یوں نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو ویسے اگر اصل اس کی دیکھیں تو پھر وہ لمبا ہو جائے گا، بٹ آپ نے یہی یاد رکھنا ہے اگر آپ نے کسی سے ایسے آپ نے کسی کو کوئی اپیل کرنی ہو، کسی سے کوئی درخواست کرنی ہو تو آپ نے اسے کیا کرنا ہے؟ آئی ریکویسٹ یو. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد فرینڈز آتا ہے ڈو ناٹ مینشن اٹ. ڈو ناٹ مینشن اٹ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی فکر نہ کریں. ٹھیک ہے. ڈو ناٹ مینشن اٹ. ڈو ناٹ مینشن اٹ. کیا کیسے پڑھیں گے؟ ڈو ناٹ مینشن اٹ. اگر اس کی اگر ہم شارٹ فارم اس کی نکالیں گے، اس سے بھی شارٹ فارم ہے ڈونٹ مینشن اٹ. ٹھیک ہے.
ٹھیक है। तो क्या मतलब होगा, डोंट मेंशन नहीं करें, मेंशन इट, तो सारे का तर्जुमा हो जाएगा, सारे का जो मफहूम होगा वो होगा आप इसकी फिक्र ना करें, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ मिलता है, आप किसी के साथ मिले, कुछ मिलता है मतलब किसी आपके साथ किसी ने सलाम किया, आपको गले मिला, तो आपने जब उससे बात की स्टार्ट की, तो आप उससे कैसे करेंगे, अगर आपने इंग्लिश के अंदर उससे बात करनी है तो सबसे पहले आप उसका हाल हवाल पूछेंगे, तो आपने क्या कहना है, हाउ आर यू, क्या कहेंगे आप, हाउ आर यू, हाउ आर यू मीनिंग्स आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, या आपका क्या हाल है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं HOW, हाउ, ARERYOU, यू, हाउ आर यू, ठीक हो गया। अब उसके बाद आपको किसी ने किसी स्टेज के ऊपर बुला लिया, किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर बुला लिया, ठीक है, यहाँ पर आप थोड़े से आपके अंदर थोड़ा सा डर पैदा हो गया, आप अपनी बात सही काम नहीं कर पाए, ठीक है, या फिर आप एक प्रेशराइज हो गए आप, ठीक है, तो उस वक्त आपने आप वहां पे जाके क्या कहेंगे, आपने वहां पे जाके कहना है आई वुड लाइक टू से डैट, मैं कहना चाहूंगा कि, ठीक है, आई वुड नॉट लाइक टू से डैट भी आप कह सकते हैं, ठीक है, मैं नहीं कुछ कहना चाहूंगा, तो आई वुड लाइक टू से डैट, मैं ये कहना पसंद करूंगा, है, मैं ये कहना चाहूंगा, या ये मैं कहना पसंद करूंगा, ठीक हो गया। उसके बाद ये आपसे किसी ने पूछा, या आप क्लास में बैठे थे, या किसी घर में बैठे थे, कहीं भी बैठे थे, ठीक है, तो आप किसी ने कहा खामोश हो जाए आप, तो फिर किसी ने बात कर दी, तो वो आपको कहता है भाई तुम क्यों बोल रहे, तो आप उसको कहें मैं नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोला, ठीक है, तो आप कैसे कहेंगे, अगर उसको इंग्लिश के अंदर बोलेंगे तो इंग्लिश के अंदर आप उससे इस तरह बोलेंगे आई डिड नॉट स्पीक, क्या कहेंगे आप उसको इंग्लिश के अंदर, आई डिड नॉट स्पीक, क्या कहेंगे आप इंग्लिश के अंदर, थोड़ा सा इसके अंदर आप हुसन पैदा करेंगे, आई डिड नॉट स्पीक, क्या कहेंगे आप, आई डिड नॉट स्पीक, आई डिड नॉट स्पीक, ठीक है। आपके अंदर एक अंदाज भी होना चाहिए ताकि अगला ये ना महसूस करे कि आपके साथ बातचीत करने वाला कि ये लर्निंग कर रहा है अभी, बल्कि वो क्या समझे, वो ये समझे कि ये एक प्रोफेशनल है, ये प्रोफेशनल, ये एक्सपर्ट, वो आपसे कुछ चीज समझे, आपको वो कोई चीज अंडरस्टैंड करे आपसे, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा इसके अंदर एक अच्छा सा इसके अंदर आपने एक लुक भी देनी है, उसको एक और लेसन भी आपने इसके अंदर आपने देना है, एक अंदाज के साथ देना है। उसके बाद आ जाता है जी, अब जब आपके साथ उसने मुलाकात कर ली, खा पी लिया, बातचीत हो गई, सब कुछ हो गया, तो वो जाने लगा, तो अब आप क्या कहेंगे, सी यू अगेन, क्या कहेंगे, वो भी कह सकता है, आप भी कह सकते हैं, तो क्या मतलब होगा, सी यू, सी का मतलब ऐसा होता है देखना, यू आपको अगेन दोबारा देखेंगे, लेकिन शॉर्ट फुल जो उसकी यूजफुल शॉर्ट्स इसकी जो फ्रेजेस है उसके अंदर इसको यूज किया जाता है, सी यू अगेन, फिर मिलेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है कि कोई किसी ने कोई डिग्री हासिल कर दी, कोई खुशी का मौका आ गया, किसी की शादी पर आप चलेंगे, तो अब या फिर अक्सर फेसबुक के ऊपर आप लोगों को देखते हैं कि वहां पर उन्होंने लफ्ज़ कंग्रेचुलेशन का इस्तेमाल किया होता है, ठीक है, कंग्रेचुलेशन मतलब मुबारकबाद। उसके बाद एक वर्ड है सफर मुबारक हो, क्या हो, सफर मुबारक हो। सफर मुबारक का क्या मतलब है जी, सफर मुबारक का मतलब यह है कि कोई सफर पर चल जाता है तो उसके लिए दुआ करना, अ प्लेजेंट जर्नी, अल्लाह आपका सफर मुबारक करे, ठीक है, अ प्लेजेंट जर्नी। उसके बाद आ जाता है जी नेक ख्वाहिशात, नेक ख्वाहिशात, अब नेक हो यानी मेरी नेक ख्वाहिशात है आपके लिए या किसी के लिए भी, तो मैं क्या कहूँगा, बेस्ट विशेस, विशेस, बेस्ट विशेस, विशेस। अब स्पेलिंग आपने देख लेनी है, WISHES, ठीक है। आज मैंने इसके ऊपर काफी जो दबाने की कोशिश की है, क्योंकि इसका अगर कोई एक भी वर्ड जो हुआ अगर वो ऊपर नीचे होगा तो उसको आपका मसला होगा, तो इंशाल्लाह आज इसको गलती नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कोई बात हो तो जितनी जल्दी मुमकिन हो सके ये काम करो, ठीक है। आपको कोई तलकीन कर रहा है, आपको कोई अच्छा आइडिया दे रहा है, तो वो आप क्या कहेगा, यार जितनी जल्दी हो सके ये करो, या आप किसी को हो, ठीक है, आप बीमार हो आप किसी को, या जितनी जल्दी हो सके दवाई ला सको, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके मुझे ठीक करो, तो आप क्या कहेंगे उसे, आप कहेंगे एज क्विकली एज अ पॉसिबल, क्या, एज क्विकली एज पॉसिबल, क्या कहेंगे, एज
क्विकली एज पॉसिबल। अब इसके अंदर मैं इन चीजों के अंदर नहीं पढ़ा कि एज का क्या मतलब है, क्विकली का क्या मतलब है, एज पॉसिबल का क्या मतलब है, क्योंकि वो हम अलग से लर्न करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब क्या, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके करे। अब उसके जवाब में हमने कहा इट इज ऑल राइट, इट इज ऑल राइट। कैसे कहेंगे, इट इज ऑल राइट, ओके। उसके बाद आ जाता है जी मैं बहुत खुश हुआ, मैं बहुत खुश हुआ। अब इसका क्या मतलब हुआ कि मैं बहुत खुश हुआ, आपने या मैं बहुत खुश हूं, ठीक है। तो इसको आप यूं भी कह सकते हैं, आई एम वेरी ग्लैड, या आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी एक्साइटेड, एक्साइटेड, ठीक है। इस तरह आप कुछ भी इसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये आप किसी को भी कह सकते हैं, टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी हैप्पी, कुछ भी, ठीक है। बिकॉज कुछ भी, बिकॉज टुडे माय बर्थडे, बिकॉज टुडे माय एंगेजमेंट, कुछ भी आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है फ्रेंड, मुझे बहुत अफसोस है, मुझे बहुत अफसोस है। अब ये इसका आपने इंग्लिश कैसे बनानी है, इसकी इंग्लिश आपने बनानी है आई एम वेरी सॉरी, ठीक है। आपने कोई गलती होगी तो आपने क्या कहना है, आई एम वेरी सॉरी। उसको आप इंग्लिश के अंदर कैसे कहेंगे, उर्दू के अंदर है मुझे बहुत अफसोस है, तो इंग्लिश के अंदर आई एम वेरी सॉरी, ठीक है। उसके बाद आपने किसी को कहना है यार मुझे माफ कर दो, तो इंग्लिश के अंदर क्या कहेंगे, उसके अंदर आप कहेंगे पार्डन मी, पार्डन मी, क्या कहेंगे आप, पार्डन मी, क्या कहेंगे, पार्डन मी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। आपने किसी के साथ कोई बात की, तो अब आप किसी के साथ बात करना चाहते हैं और आप उसकी बात को टोकना चाहते हैं, बीच में कोई आपकी इंपॉर्टेंट बात है जो आप करना चाहते हैं, तो आप उसे क्या कहेंगे, इम एक्सक्यूज मी, क्या कहेंगे, गुस्ताखी माफ, एक्सक्यूज मी। पार्डन की भी आपको समझ आ गई, एक्सक्यूज मी की भी समझ आ गई। उसके बाद आप ये कहना चाहते हैं कि कोई बात किसी को आपने की और उससे वो तस्दीक करवाना चाहिए कि क्या आया आपकी बात समझ आई या नहीं आई, क्या आप सब ठीक है। तो डू यू अंडरस्टैंड, क्या कहेंगे आप, अंडर UNDER, अंडर STAND, अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है जैसे आपकी खुशी, क्या, जैसे आपकी खुशी, मैं कहूँ यार आपने मेरे घर आना है लेकिन मैं आपको जबरदस्ती नहीं करता, जैसे आपकी खुशी, तो आप उसको इंग्लिश के अंदर कैसे कहेंगे, एज यू विश, कैसे कहेंगे, एज यू विश, कैसे कहेंगे, एक बार बोल के बताएं, एज यू विश, एज यू विश। तो फ्रेंड्स यहाँ से आगे भी कुछ वर्ड्स हैं लेकिन अभी टाइम ज्यादा हो गया है, मैं थोड़ा सा आज मुझे काम भी है, तो यहाँ से आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कर लेंगे। वैसे लेसन तो आगे भी थे बहुत सारे, लेकिन ये कि आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो जुल्फिकार अली टीवी को सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, और ताकि आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। तो मिलते हैं नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।